désolé de mourir pour l'Afrique et pour la Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour la Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chanteurs d'espérance, les cœurs vibreux de nos Salut internet Maléo Mandenkaw kuri bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelena kaw fo kaw walimando foli mini dantala toujours balmaké de do agas 24 ambe nyogombolo dande do obe jien yoro jamana kono ani jamana koka obe lahalala kaw fo kaw walimando ni faso denye ani jamana kanui ani jamana basigili ani benni keleye ka faranyon ka pour que ka se ka jamana imbo bolola ka faranyon ka pour que ka se anga armée kunawolo geleya ni nyani ni toro ni souffrance bela jelen konana armée de anga barakilaw de rebeka onde la kana su anitle ambu foku walmando foli mini dantala beya ye kunu attaquement kera attaquement fokata sigiro ma saba nyogona la a geleyara o ye geleya danyenga ko bena ke cogo de do ko bena ta cogo de do nga o bela jelena armée aya seko ke aya joyoro fani faso denye aya nindi jamana ma munun tora konana ambe hommage arandu ye sara faso de la sara faso de kama yu nindi faso de ma tiemana musoma bela jele muso do be olu nindi jamana de ma pour que ka sa jamana no fe ka sa jamana kanu no fe ka sa lakana no fe e kanga wolmi mando hommage kanga arandu ye chemunu fana tora konana hommage kanga arandu ye ka fo kwante nyinu kwa wa anyina tola yere tuko wati bela jelena e ban duskuna fo domina saya fana ka amfana soro domina yanoche mbalmaw Mandenkaw mbaw fo mbaw walimando anyo de fo malimbe libéré ateta geleya kande mais geleya mindo amba kunde tiya yere teta geleya ka Mandenkaw yenin ka do size kono flo minyen ka gidie no elenksi mba fo ka walimando foli mini dantala malinka famille eperi ani les soldats invisibles soldats de Mandé soldats de EPR soldats de malinka famille obe dien yero ka fo ka walimando ni faso kanu ka fo ka walimando ni faso de nyumaye sabu madobe ke faso denye me tege faso de nyumaye madobe ke faso denye o sababu o ba la nyini pour que akase ga faso akase ga détruire mais aw kera ka faso kanu de pour que faso be se ga bonno la tugo mi pour que aw faso anya c'est-à-dire aw nya bolembe jamana munun fe aw faso ka ke comme olu nyogona akanga nga nyere mara mamanga ka mara akanga nga ka nyere mais aw nye manga ka bo mo were no fe o teta benko de o teta munyuko o teta sabaliko o teta keleko o teta cheyako aw ya yekunu attaquement unkera Mali kono amadugo chela amadugo musola ambe ko ambo defo armée ya joyoro fa armée kelere redeke chela gelera parce que ni attaque kera yoro saba nyona la amana doya chogo amana ke mo kelenye mo fly obesa konana turerisi chama minena turerisi chama fana fagara ala yake anyore fo ankonya anye anti jihadisu ye imana ke shiya konana hadni marakadi ne jihadisi de ndarge anka fo itala ambi yoro nyini de kanga bo chogo mi ka bo oke chogo la ikimine ki faga antay ni ndronde fo ite jamana ko ni ay maraka ba mana fe retere Mali de beyo ambe nyogon ngede aw ma kolosi Mali papier konana munde ba sanfe togo de be damine jamute damine okoro ede siago kele kana nanga jamana kono okoro ede ankana itini kelenta ka fo koni ndebe sanfe o de ato malien iga papier sanfe abe damini togo de la jamu be ko fede jamu ye ko werede kairi la dro ka fo ko togo o de nyogona te parce que nanya ke jamu koy o be nani fitna e jamana kono fitna mi ambe na sigdente c'est pour cela que togo be damine wolo seben damine la document damine la jamu be laba ko fe mbalma jihadisu bora ikumana tugu ido bambolo Mali kono ido bambolo jamana kono ani jamana koka ambo de fo armée kelente sega kelenke fo Mali on ka sega famu surtout kerengerenya mo munun be village ou la attaquement be ka ke yoro mununa ayaw chesiride awni sorasu be kele jihadisu munun be turerisi munun be akanu koroma don do de ayu labo ku di fama ma fama ku mine ayu labo ku di fama ma ayu yoro ira fama la c'est très important de armée marfa de babolo kata keleke mais renseignement o ba en population de bolo pour que kasega état de menaye état dumbe ka on de la kana jadisi nu numba on de ni nyonche
majugu ninnu ba anw de ni ɲɔgɔn cɛ i ba an balimaw de faga kelen kelen i b'anw ka baganw de minɛ kelen kelen a kan ka waati dɔ sera an ka bɔ maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ ko sɔrɔdasiya ko marifa de b'a bolo ka kɛlɛ kɛ mais renseignement min b'aw bolo dugu kɔnɔ o tɛ sɔrɔdasi bolo dɛ o tɛ sɔrɔdasi bolo dɛ anw de kan ka renseignement bɛɛ lajɛlen ta k'a di sɔrɔdasiw ma jadisiw an n'u bɛ ɲɔgɔn cɛ la i bɛ nin kɛ cogo la i bɛ nin kɛ cogo la i bɛ nin ta cogo la nka n'an ma renseignement di faamaw ma pour que i ka se k'a dɔn maajugu minnu b'an cɛ la i ta cogo ye nin ye vi cogo ye nin ye a bɛ gɛlɛya dɛ a kun bɛ ten anw population kelen de kun kan waati dɔ sera maliyɛnw kan k'a faamuya k'a fɔ ko faso kanu ko teni bɛ n kan na dɔrɔn tɛ ko faso kanu ko n ye faama ye ko o dɔrɔn tɛ ko fasoden ɲuman min bɛ yen ni teni t'a kan na ko faso kanu kan ka sɔrɔ o de dusukun na ka tɛmɛ tenitigi kan ka tɛmɛ tenitigi kan parce que e bɛ yen e tɛ sara e ka foyi t'a la e b'a ɲini k'a dɔn de i ka jamana kojugu min b'a kɔnɔ pour que k'a wɔgɔbɛ k'a labɔ k'a di faamaw ma e fana ye armée dɔ de ye o jamanaden bɛɛ de ye armée maasi kana jihadisiw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u b'u dɔn maasiw kan'u kun bɔ maasiw kan'u sutura terrorisiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dugu o dugu kɔnɔ a y'u labɔ aw k'u di faamaw ma a y'u yɔrɔ yira faamaw ma o de b'a to jamana in a bɛ k'an ta ye o de y'a to jamana in a bɛ k'an sago ye pour que jamana in ka k'an sago ye armée dɔrɔn tɛ se population ka fara ɲɔgɔn kan population minnu ni kɛlɛ bɛ yen population minnu dugu minnu bɛ yen k'a fɔ ko bingani bɛ ka kɛ aw kan nka n b'a aw de ma dɛ aw minnu b'u fan dɔn dɛ aw kan'u dogo dɛ n'aw y'u dogo don min na n'u y'aw yɛrɛ attaquer yanni faamaw ka na digi bɛ kɛ aw de la dɛ donc o kama aw kan ka bɔ bi maajugu minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ siran cogo o cogo i bɛ se k'a fɔ faamaw ye faamaw t'i tɔgɔ fɔ i t'i jamu fɔ dɛ mais n'aw y'u sutura nin kɛcogo la don o don attaquement de bɛ ka kɛ don o don i bɛna an balima dɔw de faga i bɛna an sinji dɔw de faga aw b'a fɔ k'aw ma lakana dugu b'a fɔ i ma lakana don o don n'an balima dɔw sara an bɛ bɔ ka mankan kɛ mais a kan ka waati dɔ sera a bɛ ka kɛ dugu minnu na a bɛ ka kɛ village minnu na région minnu kɔnɔ aw n'u bɛ ka vivi cogo jumɛn de la i b'aw ka wolo kɔnɔna la cogo jumɛn de la aw kan k'o de ɲɛɲini sisan k'a dɔn pour que ka se ka faamaw kunnafoni n'a ye ko in tɛ ko dogota ye dɛ an bɛ armée de ye an bɛ jamana kɔnɔden de pour que aw fana ka lafiya fɛn wɛrɛ tɛ dɛ fo aw ka se k'a dɔn maajugu minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'u yɔrɔ yira faamaw la pour que ka se k'u kɛlɛ cogo la ka se k'u minɛ cogo la minɛ cogo min k'a sɔrɔ i ma dankara aw yɛrɛ la nka ni bɛɛ siranna ni bɛɛ y'i manku ni bɛɛ siranna ni bɛɛ y'i sigi n t'a fɛ k'i da don nin na maajugu bɛ yan fɛ aw b'a kalama maajugu bɛ yan fɛ aw b'a dɔn ninnu ye maajuguw de ye an m'a fɔ i ka bɔ public ma k'a fɔ mais a kan ka aw ka se armée la waati dɔ la ka se k'a ɲɛfɔ pour que solution ka sɔrɔ a la sinon an bɛ san 10 kɛ nin kɔnɔna na solution tɛ sɔrɔ a la n'a bɛ bɔ yan fɛ a bɛ taa yan fɛ n'a bɛ bɔ yan fɛ a bɛ taa yan fɛ population bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama munna de aw tɛ bɔ munna de aw tɛ se k'a ɲɛfɔ faamaw ɲɛna munna waati dɔ sera aw kan ka b'aw yɛrɛ kalama k'a fɔ ko faamaw dan ɲɛ aw b'u wele de i bɛn na mais yan'u kana kɔlɔlɔ min b'aw sɔrɔ o y'aw yɛrɛ ka responsable de ye faamaw tɔ assumer dɛ bɛɛ de kan ka nin faamu i bɛ duguba kɔnɔna na i bɛ burusu kɔnɔna na bɛɛ de kan ka nin faamu ko ka renseignement maajugu ka renseignement di faama ma k'o ye fasojɔ dɔ de ye awa o ye c'est dire o y'i ka baara de ye o ye bɛɛ ka baara de ye o tɛ journaliste kɛlɛ ɲɛ dɛ nka ni attaquement kɛra waati min de an bɛ wuli k'a fɔ attaquement kɛra sinon a caman bɛ yen attaquement bɛ kɛ mama min kɔnɔna na burusu kɔnɔnaw na i caman b'u fan dɔ dɛ awa i b'u mara yɔrɔ dɔ i b'a dɔn fana i bɛ sigida minnu na dɛ i b'a dɔn i bɛ tu kɔnɔna minnu na dɛ a kan ka population ka bɔ a yɛrɛ kalama quoi a tɛ se ka kɛ don o don aw tɛ k'u ɲini fo n'u nana dugu attaquer dugukɔnɔmɔgɔ minnu fana b'a kalama fana i bɛ nin wula kɔnɔ i bɛ nin tu kɔnɔna in de la a kan ka waati dɔ la aw ka b'aw yɛrɛ kalama k'a fɔ aw yɛrɛ ye armée dɔ de ye dugu kɔnɔ aw ka bɔ ka taa renseignement di faamaw ma c'est très important jamana bɛ jɔ nin kan in de kan mais ni bɛɛ y'i manko ko ka to faamaw dɔrɔn ma ko ni bɛɛ y'i manko ko ka to sɔrɔdasiw dɔrɔn ma a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ anw de bɛ sa don o don anw de ka dugu bɛ ci don o don anw de mago bɛ sa don o don an bɛ tila ka wuli ka kule ka faamaw critiquer an bɛ tila ka wuli ka kule ko sɔrɔdasiw mɔgɔ t'an na ko an ka lakana ma sabati mais lakana tɛ sabati an yɛrɛ kun kɔ an ka se ka nin yɔrɔ in de faamu maa si tɛ lakana i yɛrɛ kun kɔ hali n'a sɔrɔ sɔrɔdasiw b'i kɔ i yɛrɛ tɛ lakana i yɛrɛ kun kɔ sɔrɔdasiw bɛ Asimu kɔ bi militaires b'a kɔ bi a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais a ka lakana fɔlɔfɔlɔ y'a yɛrɛ kun de ye minnu b'a nɔfɛ olu tɛ se ka lakana ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan a ka lakana fɔlɔfɔlɔ y'a yɛrɛ kun de ye olu b'a ɲini de pour que a bɛ se ka sauver cogo min mais a yɛrɛ de b'a laɲini fɔlɔ pour que a ka se ka sauver population n'aw ye nin faamu dɔrɔn an bɛ bɔ nɔgɔ la o n'aw ye nin faamu bilahi an ka jamana in an bɛ avancer maajugu ninnu an b'u kɛlɛ cogo la kɛlɛ cogo min n'u t'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se a la maliyɛn kan ka nin de faamu n'i y'a lajɛ farajɛ jamana ninnu na fɛn wɛrɛ tɛ o renseignement min bɛ farajɛ jamana ninnu na civil farase baarakɛlaw ni hali baarakɛyɔrɔ bɛɛ la renseignement de bɛ ta ye ala ma don o don k'a di patron ma aw mɔgɔ t'aw maa mugan bɛ baarakɛyɔrɔ la mais munna patron bɛ bɔ aw ka renseignement kalama parce que i tɛ kojugu ye k'o kojugu k'o dogo
patron na parce que n'a wolola kololo min na be tiambe de kunka bo yano ka ke emi ye kojugu ko fe lo e bo de lase patron ma ere noeni an b'a fɔ ko nafiga do nafiga te de o de b'a to kojugu bɛ ban ne bɛ ka kɛ aw tɛ ka kɛ n'a kololo nana a bɛ bɛn an bɛɛ lajɛlen de kan a bɛ bɛn an bɛɛ lajɛlen de kan waati dɔ sera an ka bɔ an yɛrɛ kalama foyi m'a to jamana in ka lakana foyi m'a to farajɛ jamanaw lakana fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire i tɛ kojugu ye ka se k'a dogo baarakɛyɔrɔw ni siraw ni fɛn yɔrɔ kojugu de tɛ ye n'u b'a dogo n'u ma polisiw wele i bɛ gendarmew wele ou bien i bɛ yɔrɔ wɛrɛ wele ou bien i b'a filmer ka se k'a bila ou bien i bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko a bɛ nin kɛ cogo in da la karisa de y'a kɛ an fana kan ka nin de ɲɛɲini ka se k'a ɲɛdɔn jihadisiw bɔra i kumana kuma fufalaki tɛ yan an b'o de fɔ i b'u sigi ka vocal ni fɛnw bila nin si t'a ɲɛ ye c'est-à-dire cɛya tɛ taa cɛya kɔ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cɛya tɛ taa cɛya kɔ k'i dogo ka vocal de bila i yɛrɛ y'a yira k'i ka fadensagoya de yira o n bɛ n'ale fɔlɔ armée ye baara kɛ dɛ i ye gosili yɛrɛ de kɛ tellement que i ye jihadisi ninnu y'u faga cogo min vraiment o de tun y'an ka laɲini ye mais yan'an ka so ma fɔlɔ an ka jihadisi ninnu lamɛn fɔlɔ an ye kɔnɔ ta. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمبالمو بيد ماشي أفريل كالوت لمغا أنيناني سامبا فلا أني مغان فلا أبنى من سنغولو كالوت لمغا أني سبا كرا صلى الله عليه وسلم كي هجرة سام باكلي أني كمناني أني بينا أني سبا بسو مدينة المجاهدون في سبيل الله أبو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كتيبة ماسنا وي كان سبا غوسي سومدينا كان سبا بالبو كبو اتمنا اغوتوغا كونا كمن سومدينا الله سبحانه وتعالى يغوسي البركه مون نيسي اوما كبو مجاهدين وبولو سيواري كان مجاهدين ودوناي كا غوسليكه الحمد لله اني سبو كان علي ني نيونو كان ني كان سبا مو بيله جيلين a gosulu kera wati kelen konnana min bunu nyonche atite minti duduruka Allah subhanahu wa ta'ala nasruke islamiya adarpo kortara kafiru halakira usara ukamina jinna kamu jinna alhamdulillah otma ambalmo ni nusodiyai mi ambo nyes islamo bele jelema an islamiya la anga awya mede aw y'a mɛn min bɛ ka fɔ tan kafiri cɛkɔrɔ bɔra a bɛ ka kuma ni ala tɔgɔ ye a bɛ ka kuma ni kira tɔgɔ de ye ko parce que attaquement min kɛra kan saba in na ko ɲana ko parce que ka sabu kɛ sɔrɔdasi minnu fagara ko kafiriw de fagara n darigɛ n b'o de fɔ o ye o kafiriw de fagara aw bɛ kafiriya yɛrɛ dɔn kafiriya ye mun de ye ninnu yɛrɛ de ye kafiriw ye ninnu yɛrɛ ninnu de ye kafiriw ye an b'o de fɔ maaw ma jamana in dɔw k'a fɔ ko wayi ko parce que ko an bɛ ka bɔ ka kuma ko an bɛ ka silamɛya de kiritige horonya la de nin bɛ ka fɔ kun jumɛn de la fɔlɔ an bɛ ko de fɔ jamana in bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ silamɛya kɔlɔlɔ de don ni kɛlɛbaga bɛ jamana in na pour que ka ni maajugu ninnu kɛlɛ silamɛw fɔlɔfɔlɔ de kan ka wuli ka jɔ olu de ka baara de don san joli san 10 anw ka jamana in kɔnɔna na nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni silamɛya de tɔgɔ ye a tɔgɔ tɛ taa min kɔ a bɛ fɔ de ka d'a kan min bɛ d'a kan o bɛ d'a kan n'o tɛ bɛn maa min na i bɛ bɔ de i jɔyɔrɔ ye min ye i ka se k'a fa a kɔnɔna na k'a fɔ k'u ye nkalon de siri silamɛya la mais tiɲɛ tɛ dɛ n darigɛ nin dogolen bɛ jɔ la depuis a daminɛ i bɛ k'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko silamɛya tɔgɔya depuis a daminɛ ko silamɛya nana ni silamɛya tɔgɔ de ye lɛnki se ka bɔ k'o kɛlɛ kɛ ka video bila ka publiquement bɛɛ ye lɛnki sigi kafiri ye k'a kɛlɛ yan bɛɛ bɔra ka malinka kɛlɛ yan k'a yira a la k'a fɔ ko non ko a bɛ silamɛya de contour la mais bi a bɔra dɔgɔ la dɛ a bɔra dɔgɔ la dɛ anw ka sɔrɔsiw bɛ ka faga ni mun de tɔgɔ ye bi diinɛ anw ka sɔrɔsiw bɛ ka sa mun de tɔgɔya bi muso joli de sara kunu denni min sara si tɛ san 40 bɔ denmisɛnnin fitinin jamana sigiɲɛsigi mais ani tora kɛlɛ kɔnɔ ka sabu kɛ faso kanu o min sinsera a dusukun na a sara ka denw to ka sa ka balimaw to ka sinjiw to ka sabu kɛ mun de ko diinɛ dɔ nana k'a fɔ ko olu nana ni jihadi de ye jihadi min
pour que ka se ka maaw wele ka taa silamɛya la n'i ma sɔn i b'i faga dɛ o kɛlɛ kama o kafiriya kama an ka sɔrɔdasi caman nin tora aw ko hali bi k'o kuma kana fɔ aw ko hali bi ko maa minnu bɛ k'o fɔ k'olu bɛ diinɛ de contour la yala an na aw wo jɔn de ye hɔrɔn ye fɔlɔ jɔn de ye hɔrɔn ye cɛ jumɛn de bɛ se ka bɔ ka kuma ni maninka famille tɔgɔ ye k'a fɔ ko e bɛ lagosi lase faso ma ou bien ka lagosi lase ko ma comme a man kan ka kɛ n'anw tɛ yɔrɔ ɲini k'i yɔrɔ ye parce que an b'a dɔn an tɔgɔ min b'a kɔnɔ an bɛ yɔrɔ ɲini k'i yɔrɔ ye i y'an dɔ ye wa ou bien i t'an dɔ ye ni t'an dɔ ye an b'a yɛrɛ i t'an dɔ ye différence min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ détail di mɔgɔw ma dɛ nka an ka silamɛw an ka imamu ninnu différence foyi tɛ ni ninnu cɛ différence foyi tɛ i ni ninnu cɛ jamana bɛ se ka basigi ko la paix kana jamana kɔnɔ a y'a lajɛ kunu attaquement minnu kɛra sɔrɔdasiw ye baara min da ninnu kan ninnu bɛ bɔ ka vocal dege k'u ka image bila kɛ ayi fo ka diɲɛ wuli ninnu i tɛ se ka image bila i b'a dɔn min b'a kɔnɔ ayi n'i y'a mɛn kiri selen ka se a b'a gan dɛ sugu kɔnɔ lajɛ mɔgɔ si tɛ sugu kɔnɔ e ka nin lajɛ mɔgɔ minnu n'u ka nasɔngɔ t'u bolo mɔgɔ minnu ni balo cogo ɲuman t'u bolo n'u bɛ bɔ don o don ka taa sugu kɔnɔ ka t'u ka dahirimɛ ɲini ninnu bɛɛ mago sara kelen kelen suntigɛ tɛ mɔgɔ minnu bolo ka bɔ pour que ni dugu jɛra i ka taa sugu kɔnɔna na ka t'u garijɛgɛ lajɛ ka se ka dɔnni sɔrɔ ka na denbaya balo ka na suntigɛ kunbɛn olu bɛɛ mago sara sugu datugura yɔrɔ bɛɛ de datugura ka sabu kɛ nin maajugu ninnu kama nin ye silamɛya ye wa est ce que nin ye diinɛ ye wa nin ye diinɛ ye wa maa minnu tɔɲɔna nin kɛcogo la yala diinɛ ye nin fɔ wa silamɛya ye nin fɔ olu bɛ ka jahadu min fɔ jahadu nana ɲɔgɔn tɔɲɔ de kama wa est ce que jahadu nana ɲɔgɔn faga de kama wa jahadu nana ka ɲɔgɔn hakɛ de minɛ wa ayi jahadu ma n'o kama de mais a lajɛ maa joli de mago sara kunu maa joli balila a ka dahirimɛ la maa joli de balila a ka hakɛ la aw ko k'aw bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini mais maa joli de mago sara kunu an bɛ na lajɛ dɛ video caman de bɛ yan ani u ka vocaliw de an ka taa n bɛ na lajɛ a y'a lajɛ nin bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye a y'a lajɛ nin bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛ ɲɛmɔgɔ kelen tɛ bɔ ka erazi nin ko in na Haut Conseil sigilen bɛ Mali kɔnɔ a sigilen bɛ kun jumɛn de la a sigilen don maliyɛnden minnu b'a kɔnɔ maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique min bɛ yen de a sigilen don maliyɛnden minnu bɛ diinɛ islamique diinɛ kɔnɔ olu de kan k'o kɛlɛ kɛ mais ni kɛlɛ nana bɛn an kan ni nin tɔgɔ ye nin guerre façon bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ maa si mago tɛ faama ninnu na an bɛ k'o de fɔ walahi maliyɛnw aw y'aw cɛsiri faama ninnu n bɛ k'o de fɔ Ala ma dɔw ko Asimu ta tɛ je répète président ta tɛ foyi ta tɛ avec le président min bɛ yen i bɛ ordre min di i b'o de suit pour que ka baara kɛ n'o ye mais i ta tɛ dɛ maliyɛnw kan k'a dɔn population kan k'a dɔn k'a fɔ ko faama ninnu armée Mali k'o ye maliyɛn bɛɛ de ta ye maa si ma fisa ni maa si ye malidenya la ni min y'a yɛrɛ bɔ malidenya la e de ye fasoden jugu ye dɛ an b'o de fɔ maa si tɛ ni fasodenya cɛ walahi bilahi a ye armée soutenir 100% a ye tugu armée ko ne m'a fɔ aw ka faama soutenir dɛ parce que n'an ko faama bɛ yen dɛ président tɛ dɛ ministre tɛ dɛ anw ko armée Mali minnu bɛ ka lakana a y'olu de soutenir c'est très important o de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra k'a fɔ ko anw bɛ 2022 la an kɔrɔ kunu nin guerre façon bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ aw ni Alahu Taala cɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ni diinɛ tɔgɔ ye aw ni Alahu Taala cɛ 2022 guerre bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye bin bɛ ka kɛ anw kan ni diinɛ tɔgɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw sigilen don Saudi taga diinɛ ɲɛmɔgɔw sigilen don suntigɛ la n'u y'u sigilen n'u ka basabaw ye n'u y'u sigilen ni wajulu la i b'a fɔ ko ni ninnu tɛ yen Ala ka diinɛ tɛ yen ko ni ninnu tɛ yen ko maa tɛ arijinɛ sɔrɔ arijinɛ tile bɛ ninnu de bolo e ka jamana kɔnɔ e ka lakanabagaw bɛ ka sa don o don ka sababu kɛ e bɛ ka diinɛ min kala o tɔgɔya la Ala kota ninnu bɛ ka min kɛ i bɛ ka na n'a ye kitabu min kɔnɔ kitabu kelen b'aw bolo cɛ ma bɔ k'u kɛlɛ cɛ ma bɔ ka jɔyɔrɔ fa la an k'a fɔ k'an b'aw lamɛn ko kun jumɛn da la an ka jamana de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye an kɔnɔ tan dɔrɔn i jɔn ka vocal in jouer fɔlɔ vocaliw bɛ yan dɛ nin kelen tɛ dɛ an ka taa fana in na ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen na an ka taa ani k'a fɔ Asimu Koyita n'a ka cɛdenw ye a ye labɛn kɛlɛ bi ka daminɛ sisan de anw bi ka labɛn kɛ sisan de an donna kɛlɛ la sisan de an y'an ka classement bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban dugubaw la Bamakɔ
anga mo done iko yu ka la nga classement bele jelen ila bende kala bi ka damne sande ko lu yu ka classement wonke ka badu baw kono ani brusu kono na nebe ko de fo ngo be de armée aw kan vocal nunu ta on bagabago c'est pour cela qu'ambe vocal nunu jouer ka yirawla ka fo ko on ye ciwdi wallahi on ye ciba koro de billahi faso ko tia an tado mimbe ka on na de mi faso yi on balla kana kan sego kala chogo an ba ke faso yin kama billahi ma kilente se kola de ego ko ayaw labbe awni sinembe yoro jmen na folo ayaw labbe ebe ikran ko fe ayaw labbe e dogolendo ayaw labbe e vocal de gede ma video kede ni etiye be video ke publiquement comme on be ka video ke publiquement ka video décortiquer ka vocalu décortiquer to mi de iba ke tendia iba ke o ke to de la mais ki dogo vocal doron ko fe ate passé o ambe ko de fo mama be nunu voix don che kana dogo muso kana dogo de nunu be nyini de hanni malikile bana sankeme na dona ka fo ko ede vocal keta jamana be geri kono jamana be insécurité kono jamana yere antado ambe bolo min ka bi ambalmo de be ka sa jamana kono ansinju de be ka sa jamana kono dugu de be ka ti ka fo ko de la ka vocal de okay ka fo ko ebe mawde baba te passé de ambo de fode ko jugu kela ni minana dambe kari la de o siga ka bobela de na ya soro minya dabo ka fo kibi dogo de dro ka ke mana kanye ikran kofe ani whatsapp kofe ko ka vocal do ke dro pour que ka se ka etani population trembler ambe trembler dia est-ce que akungulo yere kanye na fora we ka fo ambe trembler obe dala onye do fa faso o de ka gele awma anta to mo de bolo mene ko bena kan soro faso in kono ambo asime ko kumbe abe wolo mina aka wolo la men faso billahi anta to mo bolo de wallahi anta non non otmana fewo fe min bawbulu labena aya be fara nyonka ni ala sonnama si sande kele damnana otmana ambalmo islamo ni ko sisa kele damnana ebe rojmen folo attaquement munun kera ni attaquement nunte attaquement yede nununte attaquement yede e ka boli kana doro ka voiture pièce doro ka boli kana doro ka do kangono ka do mo kama mais ma joli de sur la bolola abe maji biande an ta folo ke folo yi min bora jama'atu nusratul islam muslimin kata islamo bele jele na somadaina ka no sodiani ni gosil barkamawi ni ala sonnama communique wara wala min kera detaw yani baratom la o bisra la kana ambi allah taala dil ala kam besa wama ala ka islamiyya deme ala kafriya nakasi haza wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin aweni voilà mede awbe ni voix indo voix jumende do ton jumende ba da kono abeka kuma ni ton jumende flade do ambe ko defo ne revo aw ma famu billahi aw ma famu folo abeka kuma ni ton bi do hari ba don ka fo ko ni tiye flade ndarge minye yo yede te fo ite bagabaga ya muso fo ite bagabaga ya ambo defo sa na ma faranga kanunun kele nunun te siga defade bo bi aw ka kuma fole ni biche ka bo kama armée malienne accusé ani biche ni vocal nunu be ka bo fula joli de vocal keta kayira ka fo ko lu be ka kele ken islamia de toye ko lu be jihadi olu bo de soutenir kiri ka tegen islamia de kiri ka tegen qur'ana de ne bora chekroba min kama fo ay conférence ke abora ka kuma ni nunu kawa nunu be ka kem mali min kono abora ka kuma wa ama dado ni naw o de ko chekroba kele ntaro fo hakili bala o choroba kelinde dengen tumbe États-Unis atete bani la fo ay video ke ka kule ka adresse malien dem bela jelena edde undalembe be kala na Amerique de États-Unis nunu ni France nunu edde akanga na atete ka sudona de o choroba kelinde do ale de dengen tumbe États-Unis fo nana aéroport la ko atese ka teme fo akata vaccin de ke folo na tara vaccin ko akata vaccin de ke folo e ka se ka don est-ce que abese kana obe atese kana wa fo ay message adressé malien de bela jelena ne bora ka video de gordige yaw ka goshi nyanama parce que afa tunye famade americain ko ateteme o chekele inde aw nyabo denge minana tumbe États-Unis ko abena atete ka sudona ko adesra kana ko adressé ko aka message adressé le mbanga président ko banda o kase ga deme choko bela jelena pour que akase kana fa ka sudona de o fa de bora o donna ka kuma flow to yala ambeta yorojme sanjoli e ka gouverneur wi ka ke ambassadeur wi ka ke fembe la jelenyi iman nafanya mali dew nya wa iman nafa yere nya flow yi flamunu bini be ku defa e isi ke fanga kono e sera ka fenya na boa papa amma siga papa ka nyana ita tiane ko fe kan isigi tuko ya ti bolo ni en nana ka foko
si ça était politique soro était donyoro soro gouvernement kono talan yere te ela fanga sira ka talantila si ça ibena munde ke kafo ibena flow la fitina ndarge ni malido nya toila wallahi anta toila kana siga fiu ay ngonota mbena lo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمبالمو بيج ماشي أفريل كالوت لمغا أنيناني سام بافلا أني مغان فلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أفريل كالوت لمغا أنيناني Samba fla ani mugan fla. Abenne min sungolo kalot le mugan ani saba. Kira sallallahu alaihi wasallam ke hijra sa bakele. Awnya bala jadi sunu minana mina chogo mina yu mine chogo mina awnya bala de. Awnya bala de. Kafiru minana mina chogo mina awnya bala de. Aw kanga armée souteni. Wallahi. Aw kanga armée souteni nin kanka. Akanga armée deme nin kanka akanga so armée nin kanka billahi nunu ba onde no feu nunu be ka jonde la kana onde do marafa tigi munu be yoli la nunu krefe ibora onde la ondo de do ibora onde la en population ibora onde la on nyona joli de jolem be nambe ko filmer ku laje ci be do bolo do ba fe kata barakero la do ba fe kata vagila do tra filmer dron kama mais nunu ka bara de nié pour que ka aw lakana jama min jolen fulu korere ibe ka aw de lakana ay armée soutenir de c'est dire kamunu siglemba aw ka village na ka dugu na ka réseau kono ay fere nyini aka benyoya nyini aw nu che kam majugu nunu sama ku labo ku di nunu ma pour que ka fana ka sugu ka bara ka nyema de sinon ate passé de ama foko way ko parce que ko ataka mamunu jara ku ye kafiru de fa ha ko kele diara olu de la kele ga dia awla ah ayu imagine laje ma façon jumen de do ayu laje imagine nous laje foloko ayu laje ta ni joni ayu laje ta ayu laje ko sebe awya bala ibe ku mine ku bla mobili kono comme jardin boîte ninde don ikanga nunu ibe ku arranger to mi de iku sirini juru e oke chokola comme andon to la libi kata durugu nunu ni Tripoli nunu de ibans c'est-à-dire ibe mo arranger mobili kono to mi de ibe ku ke ni ke choko de la durugu sera nunu be ke chokola ibe ka nunu ke ni ke choko de la odiato armée en sona anga armée be ka san no fe chogo mi de anga sa armée no fe ninke chogo la nimbe ka ke an ka ville de kono nimbe ka ke Mali sentir de kono ninke chogo la 2022 nimbe ka ke an ka sentir kono wallahi foka jewuli ninte ke fraje jamana la foka jewuli ninte passé muna onte kunu ka laje ka fo anga famo deme ani famo ka anga se renseignement nyini ka di fama nunu ma muna nunu mbora yoro mina kaseka kain sorore billahi population ba kalama billahi osika ka bobela mawbe population kono mawbe jamana deuna munu ba kalama kafo nunu kangana nunu attaquer ninka saba inte attaquer ko population do ta kalama de ko faso de njugu do te min ta kalama de min faso manda yede wallahi billahi population do be munu ba kalama munu ye kafiru ye munu ye jahilu ye ini munu be barala nyogon fede sino ni bisaka ke choko jumendel ni mbeka ke dugu munu na dugu fitini te nunu nyu aya laje na soro nunu ye dugu fitini unde aya laje alaje
Bon la jere ni nunu ka image yere i b'a dɔn k'a fɔ ko nunu ye flow de siga tɛ nin na de ne imagine traité k'a lajɛ nunu ye flow yɛrɛ de 100% flow de don o de tan bɛ k'a fɔ ko jihadisiw de don n'an ko flow ye jihadisiw ye n'a ye min tɔɔrɔ n ka cɛ i sɔn bɛ pɛrɛn dɛ an bɛ k'o de fɔ dɛ na aw tɛ a y'aw da bɔ a la na aw tɛ a ye sigi aw sigiyɔrɔ la dɛ n'aw tɛ a ye sigi aw sigiyɔrɔ la faden sago min bɔra ka conférence kɛ bi a kan ka bɔ ka conférence kɛ dɔ maa minnu min nana ta bilahi nin bɛ fila a bɛ fila maa minnu min nana ta n'a y'a sɔrɔ justice ma se ka cɛ interpeller i ka cɛ interpeller ka taa sigi ninnu ɲɛna face en face de a bɛ na dɔw de la k'a fɔ ko nin y'a sinji dogo de bon ninnu fɛn fɛn bɛ ka minɛ ninnu de bɛ ka kɛlɛ kɛ ala tɔgɔya la diinɛ tɔgɔya la ninnu tɛ hali diinɛ yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ diinɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na a bɛ taa bila yɔrɔ min na e k'u lajɛ hali n'u ye visage lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ni ala ɲɛ siranya yɔrɔ ka jan ninnu ni hinɛ yɔrɔ ka jan ninnu ni makari yɔrɔ ka jan ninnu de bɛ k'anw ka jamana kɛlɛ ni diinɛ ye ninnu de bɛ ka silamɛya sinsin anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ taabolo yɛrɛ ani silamɛya tɛ taa ani adamadenya tɛ taa ani mɔgɔya tɛ taa nin bɛ kɛ nin kɛcogo la maaw bɛ minɛ nin kɛcogo la i bɛ taa maaw faga nin kɛcogo la imamu foyi tɛ bɔ k'a fɔ ko ale bɛ engagé nin ko in na ka se k'a yira surtout ne t'a dɔn Mali silamɛya ne ɲɛ t'a la quoi bilahi o tuma Haut Conseil min bɛ ale ka baara ye jumɛn ye sisan ale ka baara ye min ye dɛ an kan k'o de ɲini k'a dɔn quoi Haut Conseil ma bɔ ka kɛlɛ kɛ nin ko in na Haut Conseil ma bɔ ka déclaration kɛ nin ko in na Haut Conseil ma bɔ ka tila k'a yira nin kɛlɛ in b'an bolo san joli an fana jɔyɔrɔ ye min ye an k'o kɛ mais Haut Conseil mɔgɔ ninnu kɔni bɛ yen dɔrɔn foyi aw sigira ni diinɛ de tɔgɔ ye o diinɛ kelen attaquement bɛ ka kɛ a kuma fɔ yɔrɔ ya aw de a kɛlɛkɛ yɔrɔ ya aw de Haut Conseil islamique a kɛlɛkɛ yɔrɔ ya aw de aw ta yɛrɛ ka sigi aw ka wajulu la ka duwawu kɛ an mɔgɔ t'a la o ninnu mago foyi t'a la sɔrɔdasiw sa cogo la surtout population de bɛ ka sa o n'i y'a ye sɔrɔdasiw ninnu bɛ sa fɛn wɛrɛ tɛ o fo maaw ka se k'a dɔn sɔrɔdasiw ninnu bɛ ka anw minnu lakana i b'a anw de ni maajuguw cɛ ka maajuguw gɛn ka bɔ anw cɛ la sinon n'olu tɛ yan maajuguw tɛ taa sɔrɔdasiw kama directement o nk'u bɛ na anw de kama directement pour que ni sɔrɔdasiw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que anw tɔɲɔnen kɔfɛ de faamaw bɛ fɛɛrɛ ɲini pour que anw tɔɲɔ bɛ se ka ta ka bɔ an kan nka anw yɛrɛ tɔɲɔnen de kun min kan an bɛ dɛsɛ k'o kun réclamer an bɛ dɛsɛ k'o kun ɲɛɲini pour que dan ka se ka kari o kun na est-ce que anw b'a fɛ an ka lafiya anw tɛ lafiya o maajugu joli de bɛ minnu ni ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama ne ma bɔ ni Umaru Mariko ninnu ka vocal ye yan a yɛrɛ ni jihadisiw sigilen dɔ face en face ka débat kɛ yan a vocal joli bɛ ne bolo maliyɛn tɛ tiɲɛ de fɛ quoi a vocal joli de bɛ ne bolo ni ne bɔra n'a ye parce que mɔgɔw bolo ko juguya kɛlɛ de don ne ni Umaru Mariko ne b'a juguya mun de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la cɛ maa si tɛ maa si ni malidenya cɛ de u ka jɛya bɛɛ de ye minɛ voilà i bɛ ka ninnu fɔfɔ komi n'i ye bagan su sama cogo min k'a fɔfɔ i bɛ k'u fɔfɔ nin kɛcogo de la an ɲa bɛ ninnu na ta i bɛ ka minnu fɔfɔ ta ninnu y'u baw faga de k'u faw faga ka tɛmɛ k'u balimamusow violer ka tɛmɛ o kɔfɛ de sisan tellement que u nun gɛlɛyara cogo t'u bolo i bɛ mun de fɔ i bɛ silamɛya de tɔgɔ ta de ko jihadi ne bɛ k'o de fɔ jihadi bɛna sira min kan o dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la dɛ anw ka sɔrɔdasiw de ka gɛlɛn an bolo dɛ anw ka jamana sɔrɔdasiw de ka gɛlɛn an bolo olu de ka gɛlɛn an bolo n'olu sera ka ko kɛ ka ko kɛ i ka bɔ ni vidéo ye kɛ vidéo min n'olu ye dankari an ka faamaw la yɔrɔ min na n'u ye se sɔrɔ an ka faamaw ka yɔrɔ min na dɛ k'u fɔ i ka bɔ n'a vidéo ye dɛ vocal tɛ dɛ n kɔnɔ tɛ k'u ka bɔ n'a vidéo ye a vidéo t'u bolo Oui. Anw ɲa bɛ chaîne min na ta maîtrise seni min na nin kɛcogo la ta ninnu bɛ sɔrɔ cogo di maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka ko ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'a y'a sɔrɔ occidentaux de tɛ ka ninnu financer marifa jugu minnu dalen filɛ ninnu kɔrɔ tan dɛ ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'a y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ de tɛ ka ninnu financer a lajɛ dɛ ni min ɲa ta la filɛ a lajɛ
boye ala ji ala ji ayni ye nin bɛ sɔrɔ manamana ko de la wa est-ce que nin bɛ sɔrɔ ten ayi nin kan ka ye sɔrɔsiw de bolo nin ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn de mais jamana wɛrɛ de bɛ ka ninnu financer mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka ninnu financer i bɛna kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye i bɛna kɛlɛ kɛ ni ala ka diinɛ tɔgɔ ye ala ka diinɛ aw bɛ taa daminɛ Makan de aw bɛ taa daminɛ Saudi jamana de la olu minnu b'u to kaba kɔnɔ ka caméra jɔ u yɛrɛ la k'u yɛrɛ filmer a ye taa daminɛ yen de o ye haramu de ye aw m'o kɛlɛ k'o ban aw ma se ka photo ta bali ye aw ma se ka fɛn caman bali ye te ne t'a dɔn aw bɛna mun de bali Mali kɔnɔ c'est-à-dire Mali islamiya kɔni cɛ n bɛna ni video wɛrɛ ye on verra a ye kafiri ninnu d'ale lajɛ duguma ta a y'u lajɛ a y'u d'ale lajɛ ta a y'u lajɛ fasoden jugu a y'u d'ale lajɛ ta hali u ɲɛɲana a tɛ mɔnɛ bɔ a y'u lajɛ ta nin de la aw kan ka armée waliɲuman don aw ɲɛ t'a la hali kumatɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye cɛbakɔrɔw ye dɛ hali kumatɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko siran tɛ ninnu kumakan na cɛ ni cɛbakɔrɔ sirannen don n'a kumana dɔrɔn a bɛ dɔn a bɛ kuma ni tɔ min ye i b'a dɔn k'a fɔ nin jatigilen de don nin t'a yɛrɛ bolo tugun quoi bagabagali sera nin ma mais ninnu bɛ ka kuma ni tɔn min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kuma ni cɛya tɔn de ye malgré tout geri kɛra malgré tout maa dɔw fagar'u cɛ la malgré tout olu yɛrɛ maa dɔ faga jihadisiw cɛ la ka se ka jihadisi dɔ minɛ olu dalen b'u senkɔrɔ i t'a dɔn dɔ bɛ bɔ kɛrɛfɛ wa dɔ bɛ k'u filmer wa dɔ bɛ yɔrɔ jan na wa i t'o dɔn tugun de mais o bɛɛ la i jɔlen don cɛya kɛnɛ kan i bɛ ka kuma ni cɛya ye i bɛ ka kuma ni cɛya ye cɛya tɔn o de bɛ ka bɔ i da kɔnɔ cɛya kumakan i bɛ ka kuma ni tɔn min ye hikima min ye o kumakan ye cɛya hikima de ye malgré tout nin gɛri bɛɛ kɛra ni marifati bɛɛ kɛra fo ka se ka dɔw minɛ k'olu da u senkɔrɔ n'aw ma ninnu waliɲuman aw bɛ jɔn de waliɲuman ni barika bɛ ninnu na an ni Alahu Taala cɛ aw wulila mɔgɔw de attaquer kama olu ka se ka aw mɔgɔ tan ni kɔ minɛ olu ka se ka mobili fa mɔgɔ minɛ aw cɛ la yan depuis o yɔrɔ la aw barika ma ban aw barika ban e tɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi k'i si bɛ kɛ jɛnɛya la k'a fɔ ko e bɛ jɛnɛyakɛla dɔw kɛlɛ ndariki a bɛ passer a tɛ passer o. a y'a tolen bɔ a yɛrɛ bɛ taga mobili kɔnɔ vous avez fait l'essentiel. ayi ninnu de ye cɛw ye ninnu de ye cɛbakɔrɔw ye cɛya kuma man ca kɔ nin cɛ n bɛ min fɔ wolomuso den bɛɛ tɛ se ka don armée la dɛ bilahi a tɛ se ka kɛ walahi armée ye armée de ye o ba sigilen don kɛcogo min na o dɔnnen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la. kɛmɛ naani ani bi naani saba bi sɔgɔmada in na almujahiduna fi sabilillah a y'a lajɛ yɔrɔ minnu jamaatu nusratil islam wal muslimin yɔrɔ minnu attaquera katibatu masina o yi kan saba gosi sɔgɔmada in na kan saba belebelebaw ka bɔ tumana tagutu ka kaw a y'a lajɛ ye yɔrɔ minnu attaquer kunu Allah subhanahu wa ta'ala ye gosili barkamaw ɲɛsi u ma ka bɔ mujahidinaw bolo seware kan mujahidinaw donna yen ka gosili kɛ alhamdulillah ani segu kan ale ni ɲɔnɔ kan ni kan saba ninnu bɛɛ lajɛlen a gosiliw kɛra waati kelen kɔnɔna na min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ miniti 50 kan Allah subhanahu wa ta'ala nasuru kɛ silamiya a darako ko silamiya drapeau mu a ye n kɔnɔ tan de a bɛ ka fɛn dɔw fɔ Allah subhanahu wa ta'ala nasuru kɛ silamiya a darako kɔrɔtara kafiru halakira u sara u ka minɛw jenina kanw jenina ko silamiya drapeau kɔrɔ tara aw hari Maka silamiya drapeau kɔrɔ talen tɛ bilahi hari Maka ne de bɛ k'a fɔ je répète ko hari Maka ye silamiya drapeau kɔrɔ talen tɛ yen de wallahi ka sabu kɛ alikaba min bɛ yen a falen don mɔgɔ la bi de nka surveillance a bɛ kafirifinw de bolo minnu tɛ sun minnu bɛ kapoti don ka taa jɛnɛya kɛ o maa kelen ninnu olu de bɛ ka alikaba sécurité ta bi de olu de bɛ jama min bɛ yen bi k'u lakana silamiya drapeau kɔrɔ talen don yɔrɔ jumɛn silamiya drapeau kɔrɔ bɛ ta wali ka taa maa dɔ de bɔnɛ ani na wa o ye silamiya drapeau kɔrɔ tali de ye o tɛ silamiya drapeau kɔrɔ tali ye aw de kɛra faden sago ye aw de kɛra kodɔnbaliw ye aw de kɛra munafigiw ye aw de kɛra anamimew ye aw de kɛra maaw ye maa minnu bɛ maa ni maa bila ɲɔgɔn na aw de kɛra olu ye sinon silamiya tɛ o silamiya tɛ
mais akanga silami nyomo kabo kani nyoro de ira kafo ko silamiya te silami mo fana joyro nyinde imamu fana joyro yodi kaira kafo no obe ka minke ko silamiya te mais ite bo kani kuma fode parce que olu yere ka hakil nanu ka famiyali ba yira de kafo ko silamiya yere de do ne de fu ama sebe kitabu foi kono folo kafo ko kira jahadi de ke o jahadi ka ke kata bido de ka komi no be ka ke chogoma teo aw ko aw be ka kira de représenter ka annabi mo de représenter du kolo sanfe ya imami munun be aw be ka kira de représenter ya na be ka kira de représenter ko be ka ke comité tien kangalo sire kira law kanga munde fo abaw sigi mimbaru ni wajuli la mana kan fo la mo be islamia contrôle la mo be dîner contrôle la de mo be ka islamia la gosi be ka ala kuma kan soso est ce que aw ye ala don folo yana ko mo jabi rejo sanfe de ko min be ka ke maw ni be ka buno minna odi aw ka baray aw kanga boka kuma ninde ka mais aw ma kuma nin kewale in kan nin kewale aw baro ko ni te tie ambalmo be ka sadugu be ka ti anga jamana abe degun kono bi degun min na be na ni islamia toy aw kanga kuma min ka fa ka wajuli kono aw te kuma aw kande ni min bora droga kuma alma min ka ube ka fo nema ni sora infamu nema ni aya infamu awa ni aya inte tie ibe beya ka kutuba kono ko tigi atake ibe beya ka kutuba kono ko tigi kele o e dine de ya aw kanga munun kele marafa be munun bolo munun yere nana na toy ka ta na toy munun nana ne ka fo ebe ka min tafsiri ke mo kunde ebe ka qur'ana min tafsiri di mo made o qur'ana kele olu be ka kele keno qur'ana kele min yala aw kanga o kuma o qur'ana kele de ka ube aw kanga mo de jabi rejo sanfe wa na ya sura islamia ko de nonde ataw yere nyini ga depo yorola mari almamu be ibaye de be mo de jabi rejo sanfe de mais itu ye ku dado ni na kafo ibe nunu jabide itu ye ku dado ni na kafo ko ibe ni décortiquer itu ye nunu be ka kewale mi ke kafo ku ba décortiquer ka kutuba kono de fo ka buru fie e bi si ke wajuri la nunu sengoroy nu ma nunu souteni itu ka kuma ka ita décortiquer bada bon munu be réseau sans fait abe no luka kuma ka onde ta ko lu décortiquer olu du mayoro do de famia mani nyoro famia aninka mado fo aninka ma différence ba be nunu ni nyokon chede bon si ça abe nyini de kadon munu be réseau sans olu tetugo olu taye kuma de kadon munyato olu yere ma son aw ka kuma ka na be ka ayaw munun kala femereto parce que madu de nana bianka ni islamia to o islamia o keleli o wajibelendo aw de ka aw imamu nunu de ka aw mori nunu de ka o wajibelemba aw de ka aw maboka kumoka sandole aw ba ko nana anga naflo be ka chianka ba on be ka sa aw nyere kumbe ka tono ambe ka bo mo bi basilamia la obi mo te basilamia la mo bi basilamia la ibe tige islamia nyere la mo bi tige dine nyere la ka sabu ke dine kuma fo yoro ya aw yere di dine be nyini yoro jime imamu nunu ba oboloy ambeta dine nyini yoro jime wajuli kala munu ba mboloy dongo do nube ka wajuli ke nambe dine nyini gali ga tege olu de la e kele nana bianka ni islamia min toy yala no nyini gali be ke mola no kele baka kanga soro mali nkono olu de te o mo kele nunu de te e bi pani imamu kele nunu kunna ka fo ke beta nyini jombolo kibita nyini jonde bolo na soro nunu nyere dete horo nyala de e beta nyini jonde bolo ni nunu dete ambe dine tafsiri nyini gali ke nunu de la dine kanga da tasira mina be ke ni wajule ke la nunu de bolo nyini gali be ke nunu de la boni ni ke wale nana sisa jonu kanga bla nyefe horo nyala de na soro ngo mali jode olu de kanga bla nyefe me te bla nyefe ni nade me baye kuma do ka fo rezo koka kuma do ka fo rezo sanfe kan nyesi dine ma ibaye beba fo aka kutuba na ka wajuli kono ko kafiri ube rejo sanfe beta mebu payoro do de kuna mundi ato mo ube ka sisi ni nyoroka mundi ato mo ube ka sisi ni nyoroka pati aka bara ayo nobla aka bara kanga o permete ka minke au mason ka to tasira defe au maboka kafiru kele munu nana ni dine toy munu nye qur'ana ta kaira jebela amba o kele amba balma fo ani qur'ana toy amba fo ani islamia qur'ana toy ambe dugu tini qur'ana toy bo qur'ana kele mba au bole dongo do tafsiri bambali ambolo mishriu kono dongo do tafsiri bambali ambolo mishriu kono me papa ka tega nyana bo abena rezo kana mogo de jabi mulobaliya dantia munu be rezo sanfe aw kana to lade ni imamu mbora ka jabi aya guru jade passe fois semaine ni dina nyefoli na ya soro dunia bulo kalambulo tacho nyumambula ku kabo jadi si munu be ka mine nu be ka nga armée ufaka nu be ka nga kan attaquer nu be ka dugu attaquer ku kabo ka kuma de kande ku kabo ko lu de ka kuma ka on décortiquer ina kun keraminya ma dogo de ina kunye minye mali kono geri mimbe mali kono a dogolente tela dogolente musola aba dogolente kafirila a dogolente ta shidola a dogolente islamishila mali kono ko mali gerite dine kode ko mali gerite islamia kode
aw ka karamɔgɔw tɛ bɔ yana aw kana aw sigi réseau sanfɛ de denmisɛnninw bɛ ka dɔ fɔ silamɛya la ko kira ko tɛ tiɲɛ ko ala ko tɛ tiɲɛ mais guerre min bɛ Mali kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ ye de guerre min bɛ Mali kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ ye min ma da kira ko la guerre min bɛ Mali kɔnɔ i dalen b'o la dɛ ni min ma da ala ko la guerre min bɛ Mali kɔnɔ n ka cɛ o ye tiɲɛ de ye dɛ o bɛ bɛn ɲana de awa ni min yɛrɛ ma da silamɛya ko la aw de sababu dɔn dɛ parce que aw kan ka kɛlɛ min kɛ ka bila ɲɛ ko min na k'a la faamuya ko min na o ko kana k'aw balolen sɔrɔ ko kana k'aw sɔrɔ aw sen fila kan aw ma se ka ko b'o la k'aw bɛna diinɛ walawala anw ɲɛ misiri kɔnɔw la fo ka fugariya ni kodɔnbaliya ni kalanbaliya ni dadɔnbaliya ani kunfinya k'o dɔn mɔgɔw kunna olu k'u sigi k'u dayɛlɛ dɔrɔn k'aw lajɛ n'aw kasira olu bɛ kasi n'aw yɛlɛla u bɛ yɛlɛ i bɛ fɛn kalama de ya sini n'aw taara wajulikɛyɔrɔ la a y'a fɔ imamu ye imam minnu b'aw bolo ye ko diinɛ min nana bi ni Mali tɔgɔ ye diinɛ min nana Mali kɛlɛ i nana ni tɔgɔ min ye n'o ye silamɛya ye ka na ni kuranna min ye ko Mali kiri ka tigɛ ni kuranna ye n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ komi dumasi tɛmɛnen in na n'an ka sɔrɔdasiw attaquera ko olu bɛ se ka mun de fɔ o la a y'a question posé imamu ninnu kun dɔrɔn a y'a question posé kun ko yan'u i ka réseau kanamɔgɔw jaabi de kun de y'a to réseau kanamɔgɔw ninnu y'a dɔn olu bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ aw bɛ réseau kanamɔgɔw jaabi ko mun de kɛra réseau kanamɔgɔw bɛ k'a yira de k'a fɔ ko minnu nana bi an kan ni kitabu min ye o kitabu kelen in b'aw de bolo don o don aw ko n'an b'a fɛ an mago bɛ daluya min na silamɛya kɔnɔ o daluya b'o kitabu de kɔnɔ an ka t'o ɲini aw fɛ an ka t'o ɲininkali ka aw la bon minnu nana jamana yɛrɛ ta ni o tɔgɔ ye aw yɛrɛ b'o jamana kelen in kɔnɔ cɛ si tɛ bɔ ka kuma o kan cɛ si tɛ bɔ ka explication di mɔgɔw ma surtout ka bila ɲɛfɛ a tɛ o aw b'a fɔ ko an kana dɔ fɔ imamu ye aw ɲɛmɔgɔw de don an kana dɔ fɔ alimamu ye ko aw ɲɛmɔgɔw de don aw ɲɛmɔgɔw ye kun jumɛn de la diinɛ kalan yɔrɔ tɛ wa silamɛya kalan yɔrɔ tɛ a diinɛ kalankɛlaw de nana bi anw fana kan k'aw ɲɛmɔgɔ minnu b'aw bolo de k'u ka bɔ imamu minnu b'aw bolo de k'u ka bɔ i bɛ min don diinɛ kalan na n'u bɛ ka moral dɔn anw kun n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ kɛlɛw de dɔn dɛ n'u tɛ kɛlɛ ɲɛ i bɛ tiɲɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ kɛlɛw de don munna hali bi n'olu sigilen don san wɔɔrɔw la munna ka n'u sigi manamanakan fɔ la réseau sanfɛ ko mɔgɔw bɛ réseau sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ réseau sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ b'olu jate ya ha dɔ ni bɛ ka bɔnɔ ani ni dɔ bɛ sigilen dɔ ka kuma dɔrɔn min bɛ ka kuma dɔrɔn ani min bɛ ka dɔ faga ka dɔ bɔnɔ ani na ani dɔ ka dɔ ka nafolo tiɲɛ est-ce que olu ye ko kɛlenw ye ha yanni réseau kana ko kuma kana fɔlɔ nka y'a sɔrɔ nin fɔlɔ de nana maaw ni bɔnɔni ani ka maaw ka baganw minɛ ani ka maaw ka nafolow tiɲɛ nko fɔlɔ de nana Mali kɔnɔ nko a nana silamɛya nana n'o fɔlɔ de ye Mali kɔnɔ aw bɔra a b'aw sigi molobaliya kuma de la bilahi n'aw bɔra ka manamanakan fɔ réseau sanfɛ de a ye bɔ ko min bɛ ka lawaleya Mali kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ aw b'a contour la a kan ka taa sira min kan aw bɛ se k'a démenti cogo min na aw ka bɔ k'a démenti publiquement dɛ mais e ka karamɔgɔ ninnu e k'u ɲininka kɛ e balimaw bɛ ka sa e bɛ k'u bolow ni fɛnw tigɛ e ka duguw tɛ tranquille la e ka dugu wulilen don e b'i to k'a fɔ ko Segu kana dɔ fɔ karamɔgɔ ye kana dɔ fɔ karamɔgɔ jɔyɔrɔ jumɛn de b'i karamɔgɔ la a jɔyɔrɔ ye jumɛn donc o b'a yira a bɛ ka moral min dɔn e kun kan o moral tɛ tiɲɛ de ye ni de b'a yira anw na k'a fɔ moral min aw bɛ k'a dɔn mɔgɔw kun na de ko tiɲɛ de tɛ parce que anw b'o moral mɛn aw de la morali an bɛ a source ye aw de ye an b'a source ɲini an bɛ taa kɛ an bɛ taa aw de ɲininka awa n'an ye mankan ye yɔrɔ min na ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na an bɛ taa aw de ɲininka dɛ n'aw bɛ ɲininka kumakan min na daluya min na o daluya min bɛ aw bolo ye o daluya kelen nana ka lawaleya fɛn dɔ lawaleya jamana kɔnɔ aw sigilen ye wagale ɲɛna cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma ko silamɛya ko diinɛ Mali diinɛ jumɛn de don ha en contraire burusu kɔnɔ mɔgɔ imamu minnu bɛ yen olu bɛ sɛnɛ kɛ dɛ olu bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ baara kɛ dɛ nakɔ forow b'u bolo fɛn b'u bolo olu bɛ baara kɛ dɛ nka duba kɔnɔ alimami ninnu lajɛ kɛ e k'u lajɛ i bɛ balo arnaque dɔrɔn de la a bɛɛ arnaque kɛla e k'u lajɛ kɛ min wolola ka fɛn sɔrɔ a fa bolo a ka dɔgɔn min wolola ka fɛn sɔrɔ a fa bolo a ka dɔgɔn ne de y'a fɔ je répète a mɔgɔw bɛ compter de imamu ninnu na bɛɛ balola arnaque de la aw tɛ bɔ ka kuma diinɛ kan dɛ diinɛ de anw détruit o de y'a to maa caman bɛ yen i dalen tun bɛ silamɛya la i ko k'u t'a la maa caman bɛ yen hali n'u bɛ silamɛya in kɔnɔ aw ka hakilina i tɛ sɔn a ma parce que aw bɛ ka min orienter ni ɲɔgɔn cɛ nkalon de don parce que n'o tun tɛ nkalon ye aw tun kan ka bɔ ka kuma dɛ aw kan ka bɔ ka kuma aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ aw minnu b'u lamɛn de hɔrɔnya la de n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka min fɔ olu yɛrɛ dalen b'a la tiɲɛ de don munna i tɛ bɔ ka kuma de diinɛ source ye aw ye source wɛrɛ ka sɔrɔ diinɛ la ka na mɔgɔw faga n'a ye fo aw sen kan fo aw sen kan f'aw yɛrɛ nana don insécurité kɔnɔ o kan kan aw bɛna mun de fɔ an ɲɛ hali bi an k'an sigi hali bi dɔrɔn an k'an sigi fugariw ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka t'i sigi k'a fɔ i bɛ lamɛn ni maliyɛn den yɛrɛ b'a yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko jamana kanu yɛrɛ b'a la ko taaɲɛ b'a kɔnɔ ko baara ka d'u ye maliyɛn den de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin ye imamu ninnu kɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ taa sigi ka wajuli lamɛn
kon beta wajul lame aw ka jamana nana abe aminane be bolo minka aw ka jamana be degu minka aw bo do aw bo kololo do aw ka barke baliya asorla sira min fe aw bo kololo no toro no nyani kono aw be taw sigi fen kono na dro ka fa be na wajul lame ha aw dum baro jahadi de be jamana in kono ni jahadi ba kono e ka imamu maboka kuma jahadi kan ama boka daro jahadi kola ama jahadi kondane ama boka bla aw nye chela ne fana misiri kono mo dodi misiri kono mo de almami jumende be ni ba ge ka fa ka place la na be boy ate boyon ate boy almami nunu mbolo luka buni fembe la jelenye me kanga kele minke ni yo nyeshu madore ba foko no kwa ndate na de kwamba kenan dusukunyi oronya la be pasia ate pasio e kunyininga me ni hukuma tola ye rezo sanfe ko yi karta ni info ibeta histoire do ta munu nyere ni kurana te nyogon fanfe eni kurana yere te nyogon fanfe nga eka yadi nunu ni kufa nunu e ko luka ko kunyininga luku la dro eko kwa ibadon me yere tukutore ka nyefo ibe kuma tete kuma musote kuma abena dine moral do jonde ko ambe dine kololo re kono awambe dine janfa de kono ambe dine makar de kono dine nana masba mi lase maleuma malien be bo toro de kono odo welende chelade e ngalonde ya kuma mbe ka fo bet global mbe ka ke mali kono action mbe ka passer mali kono attaque ma mbe ka ke mali kono santa sanworo la sansegi san kononto munde togodo dine te o dine nyamo obemi mali dine nyamo obemi mali imamu obemi mali imamu bemi horonyala ye dine kala minke namba nyini ngali kula de ku ka bo ko dine de faso enti ku ka bo ko nyefo moyi ko mali dine nyamo ka bo ko mali imamu ka bo mali moru ka bo ko kele nana bi mali kani dine de toye na utumba do anya fa wa na utunta do abora kalama de ko dugo tateo sanjule akuma be ka fo radio ni teleula fo kana rejo sanfe ko yene aw ka rezo kana mo jabi kundo de yato lu yere ko aw be ka minfo o ko te tie wa har na so dine tie aw be ka minfo aw nye mali kono ya ko de te tie aw ya famu sisande awa kwa ka bo purja on gadala ka foko kwa ka dine tie de kwa ka bo kanu de jabi muru ni dine were nana muru nana ni islamia in toye parce que islamia nyene ngali ya amba donde aw de bolode islamia kalankera aw de bolode qur'ana kalanji nyera aw de lade awde be mimbari sanfe dongodo ala kota kira kota nunu fana nana ko ala kota kira kota doko ne taye ngalonye doko ne be arnaque ka do fana be binganiya awani kanimbe franfanci aka bonyona awde do yana kana usi ka foko kira ka sahaba ubeta ni difference de ba ni sahaba ti ani ni sahaba betande nunu ya donta nunu ya to maliki ya ta nimbolo buhari ya hey ndarge kele mi be mfula yini nyana bo akuma yoro ye yandi amma go foi to ladi ayo fo anyo me sinye ba keme nga bi abisiga munde ke jahadisi yala kono ko konza mi nsikilembe abisiga munde ke abeka imamu nulu laje ku joro ejume ema dogode abeka ke mali de kono abeka ke au sendeka ha dugu do be au tesaka ta wajul lo dugula ka sabuke mamunu nana ni dine toy ye dankari jamana fandola jamana kote dola nga site kuma aba alama dongo sungalo la kele fula mali dem betu sigi doro ka fo ko way kunu be wajulla ne be nyere nyinga anga problème be banchugodi ambulanga problème ya ala de noya ala noteo ala anga problème te ala noyede mali o nyere ka problème yere de noye billahi ala note anyere ka problème nyini nende do parce que nanta donc afa nyere ka problème nyini nende de problème sursi atero were abanga misiri kona nundela ninteke jiye jamana sila ka foko imamu te boka kuma ko imamu te boka deba nyini ini mamu na chanlike aba ninteke jugu sila ateke jamana sila no jamana nyemo taira o imamu nun taira ka fo mamu minana yana ku fa folo anu anye imamu de anu ka nyonye fasa amfati ka dine nyini ngali kula me mali ko na teke aw te se ka tu kumbia aw te se ka kele aw te se ka bla awnye mais mamuru minara aw be de se ka déclaration ke kayra mali famawla aw ye jahadisi mine yana ka faga ayna na anna ka sigi folo ka kuma aw kan go de kyo aw be question pour ça ko inna choko anu ba fe ka islamien ke ketro mina aw ka sigo gundo fana do e o dona uta ejme ka ushi gidoro ala ko ta kira ko ta nu jamatola e mimbari sanve nu pe iba foko no ko junubu fo ito lukanna inu ka bloki ba u falendo junubu de la i balo e junubu de i dairo be junubu ha abe jonde manipulation dantia ni manipulation te ni ko ni ko jelenyo non e téléphone de la e ka téléphone tiana e ma se ko dla
i mata di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'a dilan ko wɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ imamu de ye mori de ye kɔlɔlɔ min ye sɔrɔ kɔlɔlɔ min ye ka jamanadenw sɔrɔ kɔlɔlɔ min ye balimaw sɔrɔ kɔlɔlɔ min ye ka dugu sɔrɔ k'i ka jamana sɔrɔ o kɔlɔlɔ o kalan n'a dɔnniya o bɛ de la dɛ n terikɛ n'o bɛ la ma fɛn fɔ o la ma wuli k'o kɛlɛ kɛ ma wuli ka yira k'a fɔ a bɛ ka kɛ tiɲɛ tɛ nkalon tɛ ma wuli ka fɛn fɔ jamanadenw ye bon kɔsɛnɛ yɛrɛ ye silamɛ jɛkulu min sigilen don Mali kɔnɔ faralen don ɲɔgɔn kan kun jumɛn de la an ka ɲɔgɔn ɲininka de kun jumɛn de la Mali Haut Conseil islamique kun jumɛn de la i mana ta jamana o jamana i bɛ silamɛya tɔ min sigilen sɔrɔ yen kɔlɔlɔ tɛna bin ni silamɛya tɔgɔ ye n'u tɛ wuli ka kuma dɛ n'u tɛ wuli k'u jɔyɔrɔ fa de a b'a tɛ kɛ dɔgɔla négociation t'a la a bɛ yira de min bɛ kitabu komi aw nana ni kitabu de ye o tɛ négocier o n'aw nana ni kitabu de ye kitabu min bɛ e bolo o kelen de bɛ ne bolo yan kuranna min b'aw bolo yen n'aw bɛ ka tafsiri kɛ o dalen de bɛ ne ka so kɔnɔ yan donc a bɛ kuranna kelen ye sisan an fana bɛ bɔ de ka yira jamanadenw na ka jamanadenw sensibiliser ka yira ninnu nana ni min ye nkalon de don i bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ a b'a tafsiri kɛ ka facɛri mɔgɔw ye ka jɛya mɔgɔw ye nin ye olu bɛ ka min fɔ an'u bɛ ka taa taasira min kan an'u bɛ ka kɛwale min kɛ ko tiɲɛ tɛ nka i t'a cɛ sɔrɔ dɛ imamu ninnu ni karamɔgɔ ninnu i t'a cɛ sɔrɔ dɛ i b'a cɛ sɔrɔ u cɛ la a tɛ sɔrɔ yen o kɔrɔ ye mun de i bɛɛ ye laɲini kɛlɛ hakilina kɛlɛ kuntilenna kɛlɛ an ko jamana ka basigi nin kan kan tiɲɛ b'aw bolo yan an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ merci ka so yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ Sali internet Notre drapeau sera liberté.